Mangken la orang mabuduk besekap. Naudzubillah. Dapat sebunyi Nabi, sayakunu fi akhir zaman qaumun yaquluna amwalar riba faman lam yaqulhu asabahu min ghubari. Paki nang akhir zaman bakal orang banyak duk mabuduk sampai orang selok ndak kenyang di pesai buduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun sajaja para ulama, para habaib, para kiai, para asatil, utamai ponda selesai mulja Hadratal Mukarram Hadratal Habib Umar bin Abdullah Al-Hamid sangat padan gula mulja akin juga lo ketinggalan Hadratal Mukarram Hadratal Habib Ahmad bin Soleh sangat padan gula mulja akin saja para habaib, para kiai, para asatil sesaja nah badan gula sangat amul jaakin. Bapak kabalati sangat badan gula hormati para ibu hadirin hadirat mustamiin mustamiat sesaja nah badan gula sangat amul jaakin. Para bu sabada muljang yang kita bersama pada sareng amuci syukur da kajunan Allah subhanahu wa ta'ala sekadimah pajan gula saat mangken bisa pangki sareng selera pada panjenis jaja edil merangka pada areng sareng memperingati Isra Mi'raj ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus sareng sareng khol puju sajajana moga-moga abak ta'aka manfaatan seraja abak ta'a barakah abak ta'a ridhaipun Allah subhanahu wa ta'ala seseengke bacan kula sarang selera pada pancina sejaja pada kapareng abar selamat fid dini wad dunya wal akhirah ban pada kengeng barokah dari pujuk saya kholeh sengkejan kula panjenengan pagi along polong sarang pujuk nang suargaipun Allah amin Allahumma. Para bapak para ibu sedaya ngawali pamator dan kula panjenengan hampir memasuki bulan Pasah menika entong ngereng dan gula panjenengan tambahi kangastetian tambahi kasamangatan ibadah karena para musa pada mulja bersitung sahabat mator Rasulullah abdina ro'o ninga fadilata bulan Pasah. Rasulullah bahajawab syahrun yarfa'u bihi qauman wa yada'u bihi qauman akharin. Bulan Pasar ya sengaja ekerem bi Allah dak sebagian tang umat keng male sajan tengki pangkat pakai nang swarga. Moga-moga termasuk aku da panjenengan sateja amin Allahumma. Tapi juga Allah sengaja ngirim bulan Pasar dak sebagian tang umat keng male sajan dalam neraka naudzubillah lamelana dan kula ngajak koreng astete usahalah kakui esabora bi Allah pada situng jabuan lebih merengis debu pun Rasulullah
bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah fa idza lam yughfarlah famata. Celaka ongku tang umat nyapok bulan puasa keng kari nyapok pakun lo esapora molo esapora bulan puasa minta saboraan bulan apa dabun Rasulullah tak maturana mon bulan puasa lo esapora napa boleh nang bulan selain se esapora gading to para Rabu sabada modja apu toaki kang astetian ban nang bulan puasa kinto tantretan nika keistimewaan umat Muhammad amal epadobel 1000 lebih jelas kula pancenangan nang bulan lain na bulan puasa al hasanatu bi asyri amsalha situng kabagusan maca subhanallah sekalian oleh ganjaran 10 ngerapas dosa 10 tapi nang bulan puasa ada bel 1000 maca subhanallah sekalian bulan puasa pada maca subhanallah 1000 nang bulan Sya'ban mangken saja amal para Rabu sabada modja ada bel lebih-lebih pada 2 kelakuan nang bulan puasa kinto samping ada bel 1000 bencek merasa saya pertama asadeka termasuk berikan bukan da orang pada sahabat matur ayu sadaqati afdal ya Rasulullah bila sedekah kinto cece utamana Rasulullah ajawab sadaqatun fi Ramadan asadeka nang bulan puasa berjabuna ulama tantretan saja amal asabab arasalan nikah gemet kencara pejangat ada kencara pasanat ada pada orang mitra tantretan aberikan bukan rak parak mancing tatang kejelau tinggal mulai aberikan bukan bah ngerasane orang cutemor dari kencara pasanat ada lereng cutemor tapi kencara saya berikan bukan nikah pakun nikah barabu sabada modja lo ikolot bi Allah subhanahu wa ta'ala sebab rasana senomor 2 barabu sabada modja maus Al-Quran karena Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran karena Quran sepatoran bi Allah nang bulan puasa melana setingkat kula pancenan galenon paling lo pentos cek sampai hatak cek sampai lo hatam teka sekalian mangkana mon Imam Syafi'i mon bulan puasa nikah hatam ning sabite kalih sadaya kintoh emaos nang dalam salat seluar salat kadang hatam belu kadang hatam sabolo ke Imam Syafi'i karamah kula panjenengan muga tapangkia pake nang swarga amin Allahumma mangkana para Rabu sabada mulja dawuh Kanjeng Nabi niki bene bulan puasa mangqara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun orang mun maca Quran edel mesti tung huruf nek oleh kejaran sabolo engkok lo ngocakina alif lam mim mesti tung huruf tapi alif lam mim ria telok huruf alif lam mim jadi panjenengan maos alif lam mim malolo nika laule telo polo nika para bu muni baca lo andi udu oleh maca Quran lo andi udu kenging pokok lo negu Quran panjenengan hafal Yasin emaus para bu sabada murja dalam sahorok nika oleh sapolo tapi mun andi udu para bu sabada murja panjenengan tatretan ngontut udu maos Al-Quran lain gencerah semuntut udu
kencer seneku Quran, kencer sengolati Quran dalam persahorop nika oleh 100. Tetikan alif lam mim meloloh la 300. Nika mun lo oning dek maknana. Mun oning dek maknana Quran dalam persahorop 2 nika barabu sabada mo alif lam mim meloloh nika la petok 50 kali telo. Mangkana horoba Quran kinto Al-Quran alfu arfi harfin wa sab'atun wa isyruna alfa harfin. Quran nika mulai dari ada sampai ke budi pangki horoba 1.000.000 poncul petole korebu. Kali aki tibi. Berangkan nika baramu sabada mon sampai hatam Quran. Lah para bapak sangat badan kaula amul diakid. Nika molo oning da asbabun nuzul. Mun ngagali da asbabun nuzul dalam sahorob oleh petok sekat. Ka Quran. Ben Quran nika oning makna lo oning makna oleh kenceran. Telok dikir, telok ibadah lesan. Saya pertama Quran, nomor 2 selawat, nomor 3 hasbunallah wa ni'mal wakil. Oning makna lo oning makna pakuni kencer bi Allah subhanahu wa ta'ala. Keng mun oning maknana pas lebih raja kencer. Lah para bapak sangat betul kula amul jaakid. Ikintok kula san serapat macam sedaja. Torep biasa maca Quran benari mas tiba tekaning sewekra tekaning seayat para busa bada molja mangkana bada ulama pak mun bulan puasa yang siang lo kesokan maca Quran anapa tinggal maca Quran ni kara senginomat tu pak manis arasa percis bikin omat tu engkau tak kok betal timun bulan puasa keng mau semalam pabada ulama boleh cila ni kata para pakai gelenun ekeke mun masuk dak WC gelenun tepangnya keberatan gak disawak telur nyok maca Quran mololo tiangke keke cila hape para pakai lah para bapak sangat benar gula mau jakin karena memang umat Muhammad nikah banyak pak keistimewaan melana umat Muhammad makuda panda umur menang di umat lambe si umur 1000 tahun bada umur 750 tahun bada umur 500 tahun paling panda umur 250 tahun tapi umat Muhammad hasadu ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik umur tang umat lo nyengka dari sabitak ke petong bolo titi ongku selebih di petong bolo dia kengkula panjenengan mau kepada lanjang umur saja amin Allahumma banyak nilaian para sahabat amolja dalam masjid di luar masjid lain orang alim bi orang lo alim lain aklampi pote bi kelampi belurik lain maku pada pote situ ngecek pote nentungan paku pote keco ya lain kia sajan perse sajan pote sajan bagus lain bi Mekah Mekah bi nengkinto lain pak mencar pada teka hajat ke Mekah Madinah saja amin Allahumma orang munafajang Masjidil Haram asolat Masjidil Haram para busa pada mudja lo berjamaah duhur asar maghrib esa sopu pejang ketibi kula panjenengan ikinto muntero nyapo nyangkin berjamaah ada masjid ben waktu selama 200 petong polo petok tahun poncul sangang bulan 20 hari mun berjamaah dapat ke Mekah duhur asar maghrib esa sopu berjamaah nikah para busa pada moja kula pancana mun teronya apa nyangkin siap berjamaah ada masjid ben waktu
selama 270 tahun poncul sangang bulan 20 hari kale 17 kale dibi berempan ikawarau sawadalja. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Kula panjenengan mun terak teka hajat ke Mekah Madinah kula jaza bikuru para musa pada mujah dabuna kula akadun ijazah ammah napa mau surat haji pen malam Jumat atau hari Jumat seminggu sekali. Surat haji imaus malam Jumat atau imaus hari Jumat. Lo sempat malam siang, lo sempat malam siang. Seminggu sekalian kengko tu malam Jumat atau hari Jumat. Ini kalau sampai sejus surat haji nih kata cerita. Ini kabar Rabu sawada mulja. Lah para bapak sangat pacar gaula amul jakin. Jadi umat Muhammad kita luar biasa. Banyak nilaian-nilaian saya dari Allah Subhanahu wa taala lo pada melanang Allah ngaramaki umat saya asaos masuk surga mulak tala umat Muhammad masuk surga keada moga-moga termasuk aku depan jenengan amin Allahumma. Ala kulli hal Pak namung dan kula mesenan bulan pasah tore usahalah kangku iterema bi Allah termasuk napa tore muna tarawih cecang kencang mangken cara ngabaja ngebut orang ngabaja kencang nikah khifa alaihi min su'il khatimah ekwaris mate kafir Rasulullah dabu tarawna hada Rasulullah ningali orang ngabaja kencang dabu ulama nikah benih losa tumak nina mon tumak nina kencek kencang Rasulullah badamu tarawna hada law mata ala ghairi millati Muhammad ciling je mundur terusan bajang orang dekat dia ari lo kira mati Islam tapi orang apa yang kencang ika waris mati kafir tapi orang maus doa kita namun karena banyak pun torela singkat badana mah nang doa kita baca sebagian benih pahit cotat kapi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila cokop kan wa asila lah cek lebih nang rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nang sujud telok mun nang tarawih tinggal sekalian deka Pak subhana rabbiyal azim wa bihamdi jaga tepak yang orang lagun dipakai yang subha lah cukup apa yang main subah nggak nih kesengat nih kabar Abu sebada muncul makin dak ngodan terawih neng lauk karena kencang itu ada lada celawuk kapir yang ceda jalok baju abid kelu ceda nikah benterawih nih kalau kau tu sampun nak kapi Pak gelenon paling sekoning terawih nih kan yang 2 rakaat 2 rakaat Pak keng mun sabal ngelak 2 rakaat haram keng saragelu antanung keng menabentah hukum 2 rakaat nikala atrawih sampai lamila mun sampai leso keburu bersemacam tinggal je sampai sebolo keng pokok laonan nikah barabu sabada munja lah para bapak sangat badan kula mun yakin senomor 2 pesanan dan kulang para bapak panjenengan sebagai kepala rumah tangga mun para abuka maghrib kurang 20 menit kurang setengah jam tore rajin kacong jebing soro ngala udu tapi jadi waktu adzan maghrib nikah di udu ampunan karena sering kata cerita orang nikah soro dulia buka juga soro dulia sholat maghrib mau buka keada maghrib badai budi mau bajang maghrib keada buka badai budi darah macaran terus pada capok Pak sampai nikah gi ropa kabur buka orang nikah Pak mau ngakan ilan jalan nikah tak ada maruana lo andi ke dinasan nyaman jalan sambil ngakan apa ngakan sambil ngakan kacang bersama-sama sambil minum tahu sambil jalan lah makin pada orang para maghrib mulai buka Pak
melecau mulai tengah jalan mancing maghrib dari mah inom aku neng jalan lo apa-apa pak lo sampai merosak maruah nikah barabu sabada mulja atau tidak emat pada ikole saampona adan barabu sabada mulja nikah jangan dia bukan ase jangan dia buka cau napa korma ada pak nikah juraki biasa ngobangi korma mangken ya mangken lo yang kin ke Mekah korma Bengkalan banyak ngobangi barabu sabada mulja anapa orang mau napa sampai surah buka korma karena tantretan pas ini ke mereka mata sabab pas mata saja rabeng tapi mau buka korma barabu sabada mulja ini kalau merepak ke mata pak kuntera peninggal kule panjenengan itu ngata betelok yang si Afdol telok tamangken barabu sabada mulja sampun aku apuka korma situ ngata betelok pada eraing segelas saus mare mangken berjamaah maghrib sekeluarga selake ngimami sebini amakmum kacong ceping amakmum marana apa bahagia na keluarga ni pak jadi pada capok pak maka buru buka maka buru bajang maghrib mari ngolok salam awirit sekata dekila buka pak sebenarnya orang ya Allah salah lah buka salencang pagi pan berepan pereng mari dak nikah bagi arokok telo lencer pabojang maghrib cang malaikat ceramah ngara mi kurang ajar gelu orang nikah pak tore cedak nikah benih ilang langa rokok benih ilang langa buka namun atur nan sesae malaikula panjenengan terema coba lo heman pak awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar bulan puasa nih kayak bagi telo bi Allah sebelum hari pertama binang keubralan rahmat epon Allah ya Allah pak dia bunuh kajing Nabi apa kuah nikah bulan puasa ya ummati fi syahri Ramadan khamsan lam yuktahunna nabiyun qabli tang umat Nabi Allah beri keistimewaan lemak neng bulan puasa silakan lemak relo bagi dan Nabi sebelum kajing Nabi dan Nabi Adam sampai Nabi Isa lo melo nikah panapa saya pertama idza kana awwalul lailatin nang pertama malam nampanin nadharallahu ilaihim Allah ninggal dak kula panceran siapa sanika wa man nadhara ilaih lam yu'adzibhu abada mun Allah kadung ninggal kalaban pendengar rahmat makubila Allah lo kira nyiksa wa niki bulan puasa parabu sabada mudja senomor 2 la khulufu famisaim atyabu indallahi min dihil misk tantretan gelanon baca colok ngreng apasa mengku Allah lebih ridho itebang biasa sedekah minyak misik orang sedekah minyak ni paling raja kencer pak nulit aki minyak da orek hajan roob jan raja kencer tapi ki pakun rajan kencer reng apasa namun ika candi pengarti baca ngacolok umum daya mulai sajan bacang casikat beneda ni kamari sahur asikat sampean kerek cilenang namun karena lo sok pagasuan manapa mesti au bau nalesan senomor telok barabu sabada modja sadaja malaikat seelange bi sebumbi Allah itu gas pakonyo onakin saporna orang siapa sah senomor 4 barabu sabada modja swarga jabi Allah swarga istaiddi wa tazayyadi ayo bang siap adan dan para din ya tang kabula siapa saria bakal istirahat dengan kakek nikah barabu sabada modja senomor terakhir nomor 5 mon malam talasan Allah nyoon saksi dak setuju malaikat je orang dia bingkoi sapora kapi pada sahabat matur ahya lailatul qadri ya Rasulullah mana panikah lailatul qadar ya Rasulullah lah
Alam tara ilal ummali ya'malun fa idza farahu min a'malihim wuffu ujurahum. Apa lo tahu kakek ngoli tokang nokangin romana ore ting lamare kan ibu jere ongkos kan. Ari ngak ngoli ka sengkok sebulan benteng siapa sah ari ongkos sedemuna Allah. Lain Lailatul Qadar Pak. Mangkan Lailatul Qadar ni ka Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ni mesti terjadi nang bulan puasa. Namun ada uning waktu kecuali Allah. Bisa jadi malam tanggal letung, bisa jadi malam tanggal 2, bisa jadi telok 4 5. Namun sebiasa nikah terjadi dak bulu tanggal 20 tepak malam kencil, malam selekor, malam telo lekor, malam segeme, malam petolekor, malam sangalekor. Sampean mun ibadah tepak malam Lailatul Qadar nikah khairum min alfi syahr, lebih utama tempeng bisa 1000 bulan. 1000 bulan ni kemudian ibadah tahun belum polo telok tahun poncul 4 bulan. Ibadat sampean bejang 2 rakaat Pak. Dak mun tarawih. Bejang 2 rakaat pancen tepak malam Lailatul Qadar nikah para bu pada ibadah selama belum polo telok tahun poncul 4 bulan. Saja amal ibadah. Nikah barabu sabada mun mitara sampai beri cau tepak mentel qadar segelas nikah pada bi abri cau lo buambu selama belum polo telok tahun poncul 4 bulan. Lebih utama. Ya mohon pahala cua beri cau sampai sana ke banjir. Nikah barabu sabada keja umat Muhammad alhamdulillah ala kulli hal tori sok korek udah bisa sampai jadi umat Muhammad luar biasa para bu sebada mulia umat Muhammad. Aduh umat Muhammad coba boleh Pak nikah ke umat Muhammad Allah mau lo cek pentun lo tulia beri belak Pak menoreng lamba jala bola lo yotang bi Allah lamba orang maksiat bersih kulunyok tanah badai langsung tapor kelap badai kul kiba angin ke atas tidak bakal letu. Tapi umat Muhammad semalam benteng sama maksiat ki laku ki kok rokokan nyaman ngak minum kopi ini ke umat Muhammad para bu sebada mulja lah para bapak sangat badan gula mulja aki neng kita para bu sebada mulja berboleh nang situng tisa Pak. Allah lo bekala beri belak nang situng kampung tisa mun ki benyan seibadah. Mitala nang tisa oso orang satos mun seibadah lebih seket nih kalau kira belak masuk Pak. Kecuali benyan sama maksiat itu bang bisa ibadah. Nika baru merengis. Lah para bapak para ibu mela nang ngereng tatretan ngas tetek kula panjenengan dak remah cara ibadah kula panci seterema nang bila baik lebih-lebih nang bulan puasa. Karena saneka Pak kula sering mator tantretan sareng masuk surga ni kedua iman sareng ala qabicce innal ladzina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar taqwa. Orang seiman da Allah samping iman kila ala qabicce maka mesti bersiko masuk surga. Lah ala qabicce ni orang ngastete Pak. Karena sabab orang masuk neraka juga dua. Napa imma banyak antusa nabi amal saya kace ketung bi Pak kudu neraka mun tak ada syafaat. Nomor 2 amal lo terima. Mila nangere kula bisa pancek kang cakang ala kutusa. Pada waktu waduan bi Allah tobat Pak. Pada waktu matur ka orang ajaran kula panjenengan Allah selalu siapnya orang ka kula panjenengan. Ban bi kanjeng Nabi pada akibat apa Pak? Ridho Allah ada orang sekelema tobat. Pada bi orang ngajalan jauh ngibenase. Orang lambang mun ngajalan jauh kan ngibet opak ngibenase. Mun mangkenan apa ngibenase jabanyan berung naseng bisa melihat. Engki kan ago mun lambak kulehe ngak kina kana. Mun dak bekas kalau kan ngibenase ngibet opak. Kanjeng Nabi cerita.
Lambak pada orang ngajalan numpak jalan ngibat opak. Dapat jauh barat jauh timur mi aberung pak jalan. Ada itabang lo capo elang di pak topak. Akhirnya nemu kabungkan rampak. Aduh langku anak ngabi koloso. Anak ngabi kabungkan angin sarkala serandarilah selangsung nyedeh. Tinggal tabuk tedung ngecit jaran seelang temu badai adeg. Eten kutopang lo luang. Dia bunga telah doa kalero. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Aduh ya Allah, ajunan kabulan abdina dan kula pangeran ajunan eko. Tabali. Karo reng bunga polik tabali kula oning makabin santren negara santren ni. Mare pakabin doa tonton dak matur mela nyongkem. Kuoneng cing lada pak bah matuan semos postan ngamanton. Bi kula ka. Aduh dari na bunga cela kelero kiai kuah. La Allah bunga kecek ridho Allah dak orang satu obat. Mun Allah ridho idza raditu baraktu wa laisa li barakati muntaha. Engkau mun kadung ridho dak tang kabulah mesti berseko iberi barokah tang barokah mun kadung dapat sampai kana moto nabi ko isilana barokah kapia amin Allahumma. Coba Pak. Nabi Ibrahim pernah matur, pangeran abdi cek terona oning tebeng amal. Tinggi paningin ternyata mirip tebeng emas. Namun Nabi Ibrahim tak kerja. Tebeng emas berai peringan dua. Namun situng pereng nikah. Jak segi ngalangi sebetok bumi sebetok sabe neng situng pereng nikah dan gelundangan Pak dur gelundur dari raja. Nabi Ibrahim ya Allah mun tembang amal raja kata kintor kira saya bisa memberi amal saya deki orang masuk neraka kapi. Napa jawab Allah Ibrahim idza raditu li abdi malaktuhu bitamratin wahidah. Engkau mun kadung ridho dak tang kabulah tembang amal si raja bisa berek bisa sedekah korma situng. Sanapa cek korma situng Pak mela cek di ini aki amal. Pada bi kanjeng Nabi waktu Isra wa raaitu rajulan yataqallabu fil jannah bi syajaratin qata'aha ala dhahri tariq. Engkau bi Allah pada ngale swarga badereng lake kang umat agoh dina bunga nang swarga loncak bare loncak timur bang tahu kan masuk swarga ya tahu lebet nang dan jalan bade ompai ngerondeng ke tengah pakai bengkir male orang selebet lapang Pak. Ragara maka bengkir ompai masuk surga melan orang kinto mun baik pedisi tedung ceje raja baik pedisi tedung cung raja dan ku ada apa gara kenga ini kabar rabu sabada mojo lah para bapak sangat pacar kula amot yakin nomor 2 amal lo terima anak pamelo terima imma kana bengal kareng seponang atau bereng bine bengal kalakenang atau mengakan bese haram naudzubillah mangken lao orang mabuduk bese kap naudzubillah dapat semunyi Nabi sayakunu fi akhir zaman qaumun yakuluna amwalar riba faman lam yakulhu asabahu min gubari. Paki nang akhir zaman bakal orang banyak duk mabuduk sampai orang selonda kenyang di bese buduk. Memang kene ke kiai saleh bese orang salah manduk membuduk taklah kenyang sekali Pak bese haram nek mu makula oneng mere gelenon kula beri bese bi orang seboloi bulan membudu kakan bi kula lo haram jak kula lo tahu keng mereka kula biasa kula maca Quran lambu biasa na bejang duha lambu biasa na bejang qobliyah bajala ambu biasa na takok sama siapa lalu takok raga rapi saya seboloi bude mila dengan stete jangan Nabi Musa Pak andi kanca lo mulai di masjid saking mangken atahunan saya doa lo iterema bi Allah Nabi Musa pangeran cukup napa kacaku udah makadeng doa ada ajunan cek saking minta kaku udah lambe le beri napa jabun Allah atadri anta ya Musa lo ngiding bertakai Musa law annahu baka hatta talifat nafsu mastajabtu lah tek boleh king karo nangis kada terima bingko pak len badan aja
Padahal ing mata kapi senenge kesengkok engkok paguno nyembah. Apa ya Allah? Jak ni kalau le mulai di masjid. Napa jawab Allah? Li anna fi batnihi luqmatan min haram. Aja neng tabung ai si saompak dari PC haram di kakanan haram. Mun saompak Allah tukan ni model kadani ka Pak. Deure mah mun ceung salah ceung mabudu, ceung salah ceung kal ngakalen, ceung salah ceung ngecok naudzubillah. Kula pancen daripada selamat. Amin Allahumma. Mina ngastete barabus pada ngastete tantretan ku demi sampean pada sete Pak. Entanungkun. Jadi untuk nyari selamat lah kalau kau tu mangkin. Cak ngocak sampean, wah selamat mun temu pagi ke. Oh lok selamat ongku jala bola. Tengok ini kan. Ni kabar rabu pada monje. Lah para bapak sangat. Pada melok merengi boleh Pak. Coba. Lambe pernah live 6 tahun ada resek satetes. Akhirnya Nabi makopol masyarakat sekian mangken dak lon-alon istighosa pada molar. Nabi jawab Allah. Qabala Rabbi law masyaitum ilayya bi aqdamikum hatta tahfaru kabukum wa tablughu aydikum anana as-sama wa takilla alsinatukum anid du'a ma ujibu lakum da'iyan wala arhamu lakum bakiyan hatta taruddul madhalima ila ahliha. Dek boleh kayak nangis kadanya lama ya larang kak tapi ya sojit kesengkok sampai tok udah jengis-ngis sampai tok udah tepes sampai tok udah cukot cung tanang apa deh bak kata serangi pas sebit bibir saya agak bi sengkok pasat air mata dah saya nangis kesengkok engkok pakunlok ni remah benengkok pakunlok ni serah sampai selak ngalanding orang di ambui pabeli kayak ini aduh hukuk adabi paling berat ya jun Allah Pak tingireng dan gula panjenengan mulai ngastete mulai makin insyaallah kula panjenengan berakhir kalaban seta husnul khotimah amin Allahumma. Para bunyon saborah cokop pemator 40 menit kurang sekone sanaus kanthi kita badan namung adu akid demi saus muga-muga dan kula panjenengan pade paling lanjang umur ilmu bakti rajune pada Allah ban mukolo seda kula panjenengan kecuali abang iman Islam husnul khatimah pada areng sareng masuk surga areng sareng puju amin Allahumma. Sahibul hajat sekeluarga sareng saja panitia pangken saat mangken muga-muga sareng Allah paling kepada selamat paling teka hajat paling jauh dari bala paling lancar rezeki sebanyak sehalal lepas dari pelindungan dan pertolongan ajunan Allah fid dini wad dunya wal akhirah khususnya umumah dan kula panjenengan saja amin Allahumma. Para bunyon saborah abdi lo bisa ngantos sampai ke budi dan kula kita bagakin kares baja sareng dak teger tinyon saborah kinto mator ihdinas siratal mustaqim usikum nafsi bitaqwallah Allahul muwaffiq wal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.